الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین سید النجباء نور الاسفیاء ہادی الاولیاء قبلہ رحمہ قدوۃ الاوصیاء امیر الامراء امین الامناء سبب العلا غیث السرا غیث الندى مفتاح الہدى مصباح الدجا سیار الوغا شمس الضحیٰ نجم اہل الابا کشف الکرب الہاشمی الام والاب کثیر المناقب رفیع المراتب غالب علی کل غالب سابق بالخیرات قبلۃ السادات ولی الخیرات مبین مشکلات صاحب معجزات خواز الغمرات یوم عرفہ و ایمان یوم حج اکبر یوم اکمال الدین یوم شہد المشہود یوم رفع ایمان یوم اظہار عقود یوم حقائق ایمان یوم رضا رحمان یوم عظیم الشان یوم مسرت اعلان یوم دافع دشمنان یوم زیارت یزدان شہنشاہ معظم سلطان مکرم امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرد شریف صلی اللہ محمد وآلِ محمد وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علیہ وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم وغاصب فضائلہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا من فضل ربی اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد عرض کر رہا ہوں جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر عزت علی بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر میں تو سوچ رہا تھا آپ بار بار سن لیکن کیا بات ہے مزاج آپ کی کہ عرض کر رہا ہوں جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر بھئی لکھنؤ ہے نا شاہ صاحب لکھنؤ ہے نا ابن شاشہ کو ابن علی سے نہیں ملایا جا سکتا بڑا فرق ہوتا ہے سید صاحب نے محبت میں کہہ دیا محبت میں بھی نہیں کہنا چاہیے وہ لعین ہے یہ موالی ہے محب اور لعین میں فرق ہونا چاہیے صدیق لائدہ لوگوں کے ابن شاہد کہہ رہے ہیں ابن علی شاہ کہہ رہے ہیں اتنا میں چھوڑ رہا ہے اور ایک گزارش یہ بھی کرتا جاؤں مالکوں کے چاہنے والوں کی منزل جنت ہے ہی ہے یہ چھیڑ خانی بھی نہیں کرنی چاہیے جب ہے منزل جنت یہاں شکل بنانے پہ بھی جنت ہے میں بات اس سے آگے پڑھ بیٹھا ہوں اور شریف میں پڑھ بیٹھا ہوں معصوم فرماتے ہیں جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی محبت آل محمد ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا مچھر بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے پر کتنا چھوٹا معاملہ یہ نہیں ہے میں اتنے دن سے گزارشات کر رہا ہوں معاملہ جنت سے آگے کوشش کرو اس منزل پہ پہنچنے اپنے سارے سلسلوں کو سائڈ پر رکھ کے اس منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اگر منزل لے لو گے اسد بخاری کا کوئی فائدہ نہیں مجھے کیا فائدہ ملے گا منزل آپ لوگے فائدہ مجھے ملے گا نہیں منزل جو لے گا فائدہ اسی کا میرا کوئی فائدہ نقصان نہیں لوگے کوئی میرا نقصان ہے میری تو ڈیوٹی ہے میں تو کرنے آیا ہوں میں تو کرتا رہوں گا
किसी को पसंद आए भी मैं करता रहूँ, किसी को पसंद ना आए भी करता रहूँ। कहीं किस तरह पैगाम वसूल किया जाता है, कहीं किस तरह वसूल किया जाता है, हर एक की अपनी अपनी तबीयत है। मैंने ड्यूटी करनी है, मेरा ना फायदा है शायद ना मेरा नुकसान है। अपनी राह मुतय्यन करो, मैं राह बता रहा हूँ, कोशिश करो उस मंजिल पर पहुंचने की जो मोमिन की हकीकी मंजिल, हकीकी मंजिल, जो नासिर की हकीकी मंजिल है, जो आशिक की हकीकी मंजिल है, उस पर पहुंचने की कोशिश करो। उस पर पहुंचने के लिए ये लाजिम है हर चीज से बेनियाज होना पड़ेगा। हर चीज से बेनियाज होना पड़ेगा, हर तलब से बेनियाज होना पड़ेगा। चाहे कायनात की बड़ी से बड़ी तलब क्यों ना हो, और चाहे उकबा की बड़ी से बड़ी तलब क्यों ना हो, बेनियाज होना पड़ेगा। क्योंकि नौकरों की वाहिद और आखिरी और पहली ख्वाहिश जो मैंने सलमान से लेकर अस्करी पाक के नौकर तक देखी वो एक ही थी, कुछ नहीं चाहिए आपकी नारायण का फर्म बेनियाज जात के बेतलब नौकर। ये है असल मंजिल से है मुश्किल थोड़ी सी, क्योंकि जितना हम घिर चुके हैं। हाँ, हम आगे भी नहीं जाना चाहते सैयद साहब, आगे सफर करना चाहे तो शायद मंजिल मिल जाए, आगे भी नहीं जाना चाह रहे, आगे जाना होगा, हमें थोड़ा कदम बढ़ाना होगा। मंजिल हमारी मुंतजर है, क्यों मौला जो मुंतजर है तो मंजिल भी मुंतजर है। और मैं ये भी गुजारिश करता जाऊं, किसी ने ठेका नहीं ले रखा मुझ समेत कि भी हम बड़ी मंजिल पर, सॉरी मुझ समेत नहीं। एक लम्हा लगता है बंदे को पूरी रियाजत ज़ाय होने में, एक लम्हा लगता है सब कुछ फारिग, और बनने में लगता है शादी टाइम। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार। मंजिल सादात और कौमीन की यही है, यही होनी चाहिए। मौला एहसान फरमाएंगे, पता नहीं शायद मेरी इस टूर की शायद ये लास्ट नशिस्त होगी, ये शायद एक आदमी वरना लास्ट नशिस्त है। मैं किसी से माजरत नहीं करूंगा जो मैंने अब तक गुफ्तगू की है, मुझे किसी से माजरत नहीं करनी। किसी के अकीदे को अच्छी लगे तो बिस्मिल्लाह अपनाओ, ना लगे अकीदे को अच्छी छोड़ दो। आपके लिए राहें खुली हैं। मैं यहाँ ये तो नहीं कहने आया, यहाँ हुक्म है वमा अलैना इल्लल बलाग, जो मेरे पास था पहुंचा दिया, बात आ। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बात बुरी तो नहीं कि जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, इज्जत अली भी देता है औकात देखकर, इज्जत अली भी देता है औकात देखकर। मिलती जो ऐसे वैसों को तो हिलती न जुल्फकार, मिलती जो ऐसे वैसों को तो हिलती न जुल्फकार, तलवार भी चलती है मगर हाथ आप क़यामत में मैं दोबारा 4 मिनट से अर्ज कर रहा हूँ, जलते हो क्यों अली के कमालात, इज्जत अली भी देता है, मैंने नहीं कहा इज्जत अल्लाह भी देता है। आपने पता नहीं गौर फरमाया, मैंने नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह की मर्जियों का नाम है या और मिंबर की कसम, जिक्र की कसम, सैयद सरकार अल्लाह की मर्जियों का नाम है या अली, और या अली की मर्जियों का नाम है कायम आले मुहम्मद। या अली पाक की मर्जियों का नाम सुल्तान ज़मीन ज़माना कर रहा था, जलते हो बिस्मिल्लाह शाह साहब आ गए तो इसलिए अली, जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, इज्जत अली भी देता है औकात देखकर। मिलती जो ऐसो वैसों को तो हिलती ना जुल्फकार, तलवार भी चलती है मगर हाथ। दो छोटे छोटे वाक़यात मेरा दिल है जी, बिस्मिल्लाह। सैयद साहब, लाखों दुआओं की दुआ है ज़हूर इमाम ज़माना की, सुल्तान ज़मीन ज़मान की दुआ, लाखों दुआओं की एक दुआ है। एक किताब है मेरे पास, मुलाकात इमाम ज़मान, लाहौर रखी है, लाइब्रेरी में तशरीफ लाइएगा, मैं दिखा दूंगा। वैसे मेरा ख्याल में आज के दौर में कोई मोमिन मवाली ऐसा मुहिब नहीं है जो शायद इस पे शक करे। एक साहब का मरीज जो कि काफी सीरियस कंडीशन में था, उठा के हॉस्पिटल ले गया, ताल्लुक लिखने वाले का इलाज।
हॉस्पिटल ले गया, जाके पूछा डॉक्टर से, जी पेशेंट है, एडमिट करना है। उन्होंने कहा जी हमारे पास जगह नहीं है, 300 बेड का हॉस्पिटल है और 350 पेशेंट मौजूद है, हमारे पास जगह नहीं है। उन्होंने कहा जनाब करीब तरीन हॉस्पिटल ये है, पेशेंट सीरियस है, कोई तरीका निकालो, मैं कहीं दूर नहीं लेके जा सकता, शायद इसकी तबीयत न बिगड़ जाए। उसने कहा जनाब आप जाके देखो, मुख्तलिफ वार्ड में एक एक बेड पे 2-2 पेशेंट मौजूद हैं। हो गया, उसने देखा वाकईतन अक्सर वार्ड में एक एक बेड पे 2-2 पेशेंट मौजूद थे। वो कहते जी मेहरबानी करो, एमएस को कहते हैं आपकी शफकत, आपकी मेहरबानी, इस पेशेंट को लाजमी एडमिट कर लो। मित्र देखा, ये आपके सारे जानने वाले, अब देखो मित्र, मेहरबानी करो कहीं ना कहीं डबलिंग भी कर दो, इसको एडमिट कर लो। उन्होंने कहा जी आप चले, जो बीमारी जो थी वो जिस वार्ड की थी वहां पहले ही काफी डबलिंग थी, जगह थी पहले ही, मतलब एक एक बेड पे 2 मरीज थे। अब ये जब उस वार्ड में कहते मैं गया, जगह कहीं ना मिली, मुझे इजाजत तो मिल गई, पर्ची मिल गई भी, आप इसे एडमिट हमने कर लिया, जहाँ जगह मिले लिटा दो, डॉक्टर्स आएंगे राउंड पे आएंगे, पेशेंट चेक कर लेंगे। कहते मुझे और तो कहीं जगह ना मिली, एक बेड के नीचे जगह मिली, मैंने अपनी जैकेट उतारी, कोट उतारा, वो नीचे बिछाया और मरीज को लिटा दिया। मरीज को तड़पता देखकर, मरीज की अजीब कैफियत देखकर, भाई देखना मैं बिस्मिल्लाह आप मिल के दरूद पढ़े शहंशाह की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मरीज की अजीब कैफियत तड़पता देखकर मेरी परेशानी बढ़ी। मैंने उठ के जाना चाहा कि मरीज को छोड़ दो, जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाऊं, लेकिन डॉक्टर एक तरतीब से विजिट कर रहे थे, राउंड कर रहे थे। कह रहे मैं बाहर निकलने भी लगा तो फिर मरीज तड़पा, फिर मैं बैठ गया, फिर एक दफा निकलने लगा, फिर मरीज तड़पा, फिर मैंने कहा मरीज को नहीं छोड़ता, मरीज को छोड़ता हूं तो इसकी कैफियत न बढ़ जाए, लेकिन ये फैसला कि इसको छोड़ के चला गया, इसको कुछ हो गया तो कैसे होगा। वहीं बैठा हूं, साथ मरीज को तड़पता देखकर हल्का सा मुझे रोना आया। मैंने कहा हम हैं आले मोहम्मद के मानने वाले, हम परेशान बैठे हुए हैं, उनके होते हुए जो कायनात के असली डॉक्टर हैं। कहते मेरे अंदर ये कैफियत पैदा हुई, हल्की सी, जिस तरह रोते रोते गनूदगी नहीं आती, वो मरीज तड़पना और मेरा वो थकावट में इधर उधर जाना और मेरी थकावट इतना बढ़ जाना कि हल्की हल्की गनूदगी का मेरे ऊपर तारी होना। मैं इस कैफियत में, कहता मैं ऐसे हल्की सी गनूदगी तारी हुई, कुछ लम्हों के बाद मैं उठ बैठा, मुझे ख्याल आया अभी मुझे गनूदगी में एक बुजुर्ग मिले। बुजुर्ग ने कहा परेशान क्यों है? कहा मरीज की कैफियत देखकर। बुजुर्ग ने कहा किसका मानने वाला है? कहा आले मोहम्मद का। माला का मानने वाला हो के परेशान। उन्होंने कहा क्या करूं, हल कोई नहीं है ना, डॉक्टर आ रहा है, जगह नहीं है, क्या करूं? उसने कहा घबराता क्यों है, जल्दी कर, मरीज को छोड़ दे मौला के आसरे पर, घर जा, घर के फुला कमरे में अलमारी में एक दुआ रखी, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल। घर के फुला कमरे के फुला अलमारी में अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन रखिए। उन्होंने कहा बिल्कुल रखिए। उन्होंने कहा जा वो दुआ ले आ। उन्होंने कहा जी क्या करूं? उन्होंने कहा जी वो दुआ ले आ और इसके प्रिंट करवा, खुद भी मरीज पे पढ़ और हॉस्पिटल में भी बांट। उन्होंने कहा यहाँ 350 मरीज है मेरी जेब में। उन्होंने कहा तेरी जेब में जितने पैसे उतने प्रिंट निकल आएंगे, जितने जेब में पॉकेट में पैसे उतने प्रिंट निकल आएंगे, तो जा प्रिंट करवा प्रिंटिंग मशीन पे। ये कहता मरीज को छोड़ के गया, बात तो थोड़ी यकीन वाली कैफियत पैदा होगी, मरीज को छोड़ दिया, सीधा गया घर में देखा उसी अलमारी में हकीकत में एक छोटा सा पोस्टर पंफलेट टाइप अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन इस्लाम की दुआ रखी थी। कहते मैं आया, मैंने मरीज पे पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन इस्लाम, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत। कहता मैं जो पढ़ता जाऊं मरीज सुकून में आता जाए, हसन शाह जी मालिक करें मेरी मौला की रैयत को इतना शऊर आ जाए, पता चल जाए। वो कहता जब पढ़ के भूखा देता हूँ मरीज ठीक होते होते होते, कहता मैं वो 2-3 घंटे मुसलसल पढ़ता रहा, मरीज उठ बैठा और मुझे कहता वो चलेगा। डॉक्टर आने वाले हैं राउंड में, नहीं घर चले। घर गए, घर इसको छोड़ा। अब वो बाबा की बुजुर्ग की बात याद थी, हर मरीज के सराहने पर जो बंदा बैठा था, जो साथ ख्याल करने वाला होता है, उसको कहा जनाब मैं एक नुस्खा दे रहा हूँ तुझे, तो वो अपने मरीज पे पढ़। वो कहते कम से कम हॉस्पिटल में 13 से 15 वार्ड थे और 13 से 15 किस्म की बीमारियों का इलाज होता था। यानी कितनी बीमारियां हो गई? 13 से 15 मुख्तलिफ, और एक बीमारियों की भी कई शक्लें होती हैं। भाई कैंसर भी थे,
भाई टीबी भी थे, भाई कटे हुए भी थे, जिस्म के हिस्से कट जाते हैं, फोड़े वाले, कई हार्ट अटैक, कई किस्म के मरीज मौजूद है। कहते सब मरीजों के पास जो बैठे थे बंदे, उनको जाके दी। मैंने कहा ये जो है वक़्त तो आपको शायद इसकी नजर ना आए, पर कीमती दवाई दे रहा हूँ, बस पढ़ो और फूको, पढ़ो और फूको। कहते मैं आ गया वापस, मैं मुतमैन घर आ गया, मरीज चल फिर रहा है। मुझे 18वें दिन MS का फोन आया। MS कहता है ये तूने क्या किया, मेरी रोजी पे लात मार गया। क्या हुआ? उसने कहा क्या हुआ? ये है हॉस्पिटल में मरीज खत्म हो गए। उसने कहा हॉस्पिटल में, अब मैं ये सोचता रहा पढ़ के, मैं बार ये सोचता रहा, मरीज हार्ट अटैक के भी थे, मरीज कैंसर के भी थे, इसका मतलब तमाम मर्ज की एक ही दवा है, ज़हूर उज्जत खुदा की दवा। पता चला हम कितने यानी सब दूर भाग गए हैं, दूर चले गए हैं। हमारे पास अस्माए आजम है, हमारे पास तकसीरें हैं, लेकिन हमें शऊर नहीं है, हमें इसी से शिफा नहीं। आजमा के तो देखो, आजमाना चाहिए क्या नहीं साहब, हर मोमिन को आजमाना चाहिए। ये कौन सी ऐसी बात है? मौला को कहना चाहिए मौला किस दर पे जाएं? डॉक्टर के पास जाएंगे, वो वही गोलियां देगा, उस गोलियों में भी वही दवा होगी जिसने आपके घर की विलायत का यकीन किया। वही उस दवाई में यही चीज शामिल है। दवाई में कोई कमाल होता है, कोई मकनतीस लगा होता है? नहीं, हर वो जड़ी बूटी जिसने मौला की विलायत का इकरार किया, लोगों के लिए बाइसे शिफा बनती है। इसके पीछे ये, अगर ये बूटी बाइसे शिफा बनती है, बंदा खुद विलायती बन जाए बाइसे। दरूद पढ़े शहंशाह की मुकद्दस। एक दफा फिर अपनी जबानों को मुस्तकिल अर्ज कर रहा हूँ, इसलिए वो जो उस दिन नज़म शुरू की थी पूरी नहीं हुई थी, उस नज़म को थोड़ा पूरा कर रहा हूँ। एक छोटा सा वाक़या और फिर 2 जुमले मसाइल पर इजाज़त। इसलिए जिंदा है मैं समझता, याद हो दोस्तों को, शायद याद हो। इसलिए जिंदा है मैं समझता, ज़बान कटने से पहले बयान छोड़ गया। वो मौज़िम जब ज़बान कटने से पहले, इसलिए जिंदा है मैं समझता, मैं समझता कटने से पहले बयान छोड़ गया। वो मौज़िमा का घराना है और कोई नहीं जो बेकसों के दहन में ज़बान छोड़ा। सैयद का घराना है और कोई नहीं, वो मल्क आलमीन का घराना है और कोई नहीं। मैं बड़े मोहब्बत के साथ आप दोस्तों की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, ये भी इरफान और विलायत की एक पहली सीढ़ी है अदब। मैं मुसलसल गुजारिश कर रहा हूँ। चंद दोस्त समझ रहे हैं, चंद कह रहे हैं हो ऐसा हम क्यों करें, कोई नहीं उलमा ने छोड़ा इस चीज को, फलां चीज में नहीं लिखा। भाई बात ये है, मामला अदब का है। आपकी मेहरबानी, मैं यहाँ खड़े होके आप में से किसी की माँ और बेटी का नाम लूं, आप क्या कहोगे? सैयद चल यहाँ छोड़ मजलिस, तुझे शर्म नहीं आती? तो हमारे घर की पर्दादारों के नाम लेता है। मैं यहाँ किसी की माँ और बहन बेटी का नाम लूं, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। करेगा बर्दाश्त? नहीं करोगे तो मुझे बताओ, जो करेगा हाथ खड़ा करे। भाई 4 बंदों में मैंने इस मिसाल को एक बंदे पे अप्लाई किया, प्यार करता था, दर पे आके मैंने कहा जी तेरी फलां का क्या हाल है? 4 बंदे खड़े थे। मुझे कहने लगा सैयद मैं काम करके वापस आता हूँ। मैंने कहा यार मैं तुझे पूछ रहा हूँ तेरी फलां का क्या हाल है? कहने लगा मैं मेहरबानी मैं आता हूँ, हाजिर होता हूँ। चला गया, थोड़ी देर बंदे 4 खड़े थे शायद वो भी चले गए। मुझे वापस आके कहते हैं आप सैयद हो, बाप हो, सरदार हो, आपने मेरी बेटी का नाम लिया 4 बंदों में, आप हक रखते हो, लेकिन कोशिश करते 4 बंदों में तो ना लेते। मेरी बात नहीं समझ आ रही, मेरी बात नहीं समझ आ रही। खुदारा समझने की कोशिश करो। हमारी और आपकी गैरत का इतना मकाम, आले मोहम्मद की गैरत का कोई मकाम नहीं। पहली नशिस्त में मैंने गुजारिश की थी, मेरी बात समझ नहीं आ रही। फिर मैं कह रहा हूँ है मेरी अर्जी, मान लो तो 100 बिस्मिल्लाह, ना मानो तुम जानो तुम्हारा मौला जाने। सबसे ज्यादा यूरोप में मेरे मालिक ने आप तक पैगाम पहुंचवाया है। शहर शहर गए हैं, मौला की कसम मिंबर पे खड़ा सुल्तान जमाना के। लोग तिश्ना है, लोग कहते हैं हमें टाइम दे, 2 3 4 हमें नशिस्तें दे। गवाह बैठे हैं ये लोग, पता नहीं क्या राज था आपके लिए, 5 6 7 तकरीरें हो गई, पता नहीं क्या राज था। इस
کریم کے کرم کو ضائع مت ہونے دو. تھوڑا سا سمجھنے اور فکر کرنے کی کوشش کرو. ہم آئے اون شاہ جی کے گھر, ہے کسی کو ضرورت اون شاہ کی بیوی کا, بہن کا, بیٹی کا نام لے, یہی پکڑ کے ایسی تیسی نہیں کر دے گا؟ بھئی میں کھڑا ہوں, ہے آپ کو ضرورت؟ نہیں, کسی کو نہیں. بھئی ہماری آپ کی غیرت اتنی زیادہ ہے, نہیں غیرت اللہ. خاطر شاہ جی یہ بڑی اہم بات ہے, خدا کے جو نہیں غیرت اللہ. سید سجاد سے پوچھا گیا, نہیں ہے یہ روایت, مولا آپ کو سب سے زیادہ دکھ کربلا میں کہاں ہوا تھا؟ فرمایا دربار ملعون میں, جب اس نے ملعون نے پھوپھیوں کے نام دیے تھے. بھئی غیرت کا معاملہ ہے, کچھ نہیں ہوتا, تبدیل کر لو گے, سیدہ لکھ لو گے, معظمہ لکھ لو گے, ملکہ شام لکھ لو گے, اور محمد کی پاک امہ لکھ لو گے, تو گناہ ہو جائے گا. کوشش کرو, ادب کرو, فائدہ ہے. با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. ہم نہیں ادب کریں گے, سید نہیں ادب کریں گے, تو امتیوں کا کیا قصور ہے؟ در کے نوکروں کا کیا قصور ہے؟ سید جی جو گھر والے ہی نہ کرے ادب, اگلے کہیں گے بھی وہ سید ہی نہیں کرتے, ہم تو ویسے ہی نوکر ہیں. یہ ڈیوٹی ہے سادات کی, وہ کر کے دکھائیں تاکہ نوکر بھی کرے. حقیقت میں مبنی ہے یہ باتیں, یہ ایسے نہیں ہے با ادب با مراد. اور یہ کسی خاص فرقے, کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہے, یہ لوکل, یہ میں نے کسی خاص فرقے کی بات کی ہے, ہر گھر کی بات ہے. ماں پہلا لفظ یہ سکھاتی ہے, امی, اماں, ابو, پاپا, ڈیڈی. یہاں فا کہتے ہیں نا, نام کیوں نہیں لیتے فا کا؟ نہیں بابا, فا کا نام نہیں لینا, فا ہی کہنا ہے. نام لے فلا فلا, نہیں بابا, ادب کا معاملہ ہے. اپنوں کا اتنا ادب ہے, درود والوں کا کتنا ہونا چاہیے. مالک آپ کو توفیق عطا کرے, میری دعا ہے. مالک احسان فرمائے, مالک احسان فرمائے. بھول جاؤ کوئی بات نہیں, بندہ کہتا ہے میں بھول گیا تھا, غلطی ہوگی, آئندہ نہیں ہوگی. جو بندہ جان بوجھ کے گستاخی کرے, پھر بھولے بسنے کی اصل معافی ہے, گستاخی نہیں ہے. تم جانو غازی جانے. مجھے ایک عارف ہستی نے, ایک عارف ہستی نے سندھ میں, ابن علی شاہ, خدا کی قسم یہ بات کی ممبر پہ کھڑا ہوں, میں قسمیں اس لیے نہیں اٹھاتا کہ مجھے ضرورت نہیں اپنی بات منوانے کے لیے. انہوں نے کہا مجھے غازی کے ساتھ مکاشفہ ہوا, میری ملاقات ہوئی غازی کے ساتھ. شہنشاہ جانتے ہیں, عارف ہستی فرماتے ایک جگہ تشریف فرمائیں, اگر آپ چاہو گے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں, اور چلوں گا بھی صحیح سے, کے ساتھ ایک جگہ ہے. مجھے کہنے لگے, غازی مولا نے کہا میں سب کی شفاعت کروں گا, بے ادب کی نہیں کروں گا. معاملہ مولا غازی کا ہے. میرا مطلب گزارش کرنا تھا, طبیعتوں میں کوئی زیادہ وزن تو نہیں ہے, ضرورت پڑے شہنشاہ کی مقدس بات. عرض کرنا تھا اس لیے زندہ ہے میں سمجھ تمار, زبان کٹنے سے پہلے زبان چھوڑ گیا. وہ معظمہ کا گھرانہ, وہ سیدہ کا گھرانہ, وہ ملکہ کا گھرانہ ہے, اور کوئی نہیں جو بے قصوں کے دہن میں زبان چھوڑ. یہ بیان دیتی ہے گلدستہ اذان سے اذان, یہ بیان دیتی ہے گلدستہ اذان سے اذان, مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا. گلدستہ اذان سے اذان, مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان. ایک اور مصرع دینے لگا ہوں, سید صاحب عمران شاہ جی مصرع دینے لگا ہوں, خاص طور پہ آپ کی نظر کرنے لگا. عرض کرو, ہے بے شمار علم ان گنت عزا خانے, ہے بے شمار علم ان گنت عزا خانے, وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان چھوڑ. یہ بیان دیتی ہے گلدستہ اذان سے اذان, مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان. بے شمار علم ان گنت عزا خانے, وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان چھوڑ گیا. سبحان اللہ. نہ بھرتا مشق معصومہ تو کہہ دیتے لوگ, نہ بھرتا مشق معصومہ تو کہہ دیتے لوگ, وہ بیچ راستے میں کاروان چھوڑ گیا. بیچ راستے میں کاروان چھوڑ گیا. دیکھو جذبہ نصرت امام زمان لوگو, دیکھو جذبہ نصرت امام زمان لوگو, وفا صبر کا غازی ایک جہاں چھوڑ گیا.
एक जहां छोड़ गया। देखो जज्बा नुसरत इमाम ज़मान लोगों, नुसरत इमाम ज़मान पे एक छोटी सी बात होगी, 2 जुमले में साहब और इजाजत। देखो जज्बा नुसरत इमाम ज़मान लोगों, वफा सब्र का गाजी एक जहां छोड़ गया। अर्ज कर रहा हूं यजीदियत को कुचलने के वास्ते, यजीदियत को कुचलने के वास्ते वो इस जमीन पर इमाम ज़मान छोड़ गया। नुसरत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, हुक्म है अल्लाह के नासिर बन जाओ। बिस्मिल्लाह। नुसरत क्या है? कौन हुक्म दे रहे हैं? खालिक दो जहां। नुसरत क्या है? किसको कहते हैं? छोड़ दे भाई रंगली, तवज्जो में तरफ कीजिएगा। किसको कहते हैं नुसरत? क्या होती है नुसरत? ये दस दिया है करबला ने। किसको कहते हैं नुसरत? क्या होती है नुसरत? जहाँ जगह मिले भाई साहब बैठ जाए, आने तशरीफ ले आए, बैठ जाए, वही बैठ जाए। किसको कहते हैं शबीर शाह जी नुसरत? नुसरत क्या होती है? ये दस दिया हसन शाह जी करबला ने। आज मेरा साथ सफर करना। नुसरत असूल, नुसरत असूल, असूल नुसरत। मैं छोटी सी मिसाल के जरिए नुसरत को बात है। घड़ी नहीं देखनी, मुझे देखनी है, बस मैं जल्दी छोड़ दूंगा। मुझे पता है सुबह आपके वर्किंग डे है, मैं बहुत जल्दी छोड़ दूंगा, आपकी तवक्को से भी ज्यादा जल्दी मुकम्मल कर लेंगे। नुसरत बहुत अहम चीज है, तवज्जो कीजिएगा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, ये सब चीजें एक सन के उम्र के एक हिस्से में आके वाजिब की शक्ल अख्तियार करते हैं। जब तक बच्चा 15 साल का ना हो नमाज वाजिब नहीं है। जब तक बच्ची 9 साल की ना हो नमाज वाजिब नहीं है। नुसरत चाहे बच्चा 6 माह का क्यों, मैं चाह रहा था मैं आपका वक्त ज्यादा ना लूं और आप जल्दी जल्दी मेरा साथ दे, समझ जाए, ताकि मैं आपको मंजिल पे ले चलूं। बच्चा 6 माह का क्यों ना, 6 माह का क्यों ना हो, एक दफा नहीं कई दफा झूले से अपने आप को गिरा के लब्बैक या हुसैन। और मैं एक और गुजारिश करता जाऊं, सारों को ज़ियारत का शौक है ना, रंग अली पढ़ बैठा हूँ, किताबों के हवाले सादात उज़रा मोमिनीन मेरे पास मौजूद है। मासूम फरमाते हैं उस बंदे को ज़ियारत का कोई फायदा नहीं, उस बंदे को करबला आने का कोई फायदा नहीं जो दिल में मियाँ बीवी बच्चे घर बार माल रख के आए, उसको ज़ियारत करबला का कोई फायदा नहीं। खुदा की कसम सैयद साजिदीन फरमाते हैं जो दिल में मोहब्बत घर वालों की रख के आए ना, उसको ज़ियारत करबला का कोई फायदा नहीं। जो मकसद करबला को ना समझे उसको करबला आने का कोई शौक तो हमें बड़ा होता है ना करबला जाने का, वही यहाँ सख्त असूल है। और वैसे भी हमें एक 9th-10th में जो पढ़ के आए हो शायद याद हो, एक फरमान हदीस पढ़ाई जाती है, क्या निसाब, तुम उस वक्त तक कामिल ईमान की मंजिल पर नहीं पहुंच सकते जब तक मैं तुम्हारी जुमला महबूब चीजों से मोहम्मद ज्यादा महबूब ना हो। बड़ी अहम बात है। ईमान पे नहीं पहुंच सकते, हम सारे ईमान वाले बने फिरते हैं। यहाँ फरमा रहे हैं जब तक ईमान सबसे ज्यादा उन तुम्हारी महबूब चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाए। हर बंदा अपने अपने गिरबान में जाके ना महबूब मोहम्मद है या महबूब, इसलिए कहता हूँ सफर करने की जरूरत है। समझ है ना जी, सफर करने की जरूरत है। इसलिए नौजवान दोस्तों, खास तौर पे यंग ब्लड्स, आपके लिए मैसेज है, एक एक बात अपने अंदर तशरीह रखती है। मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं आपको बताऊं जात पाक क्यों फरमाना चाह रहे थे जुमला महबूब चीजों से ज्यादा मैं मोहम्मद ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, तुम ईमान की मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकते। मोहम्मद बताना चाहते थे देखो तुम्हारे अंदर एक जिस्म एक ही जगह है, या मोहम्मद बैठ सकता है या दुनिया। एक ही तो जगह है भाई, जेबें तुम्हारे पास हैं वो तुम्हारे पैसों के लिए हैं, दिमाग तुम्हारे पास है वो मामलात रखने के लिए, पूरे जिस्म में एक दिल तो है ना। अगर दिल ही तुम दुनिया को दे बैठे तो उस दिल में मोहम्मद नहीं आ सकते, और जरूरी है उस दिल में मोहम्मद का लाना, वरना ईमान में नहीं बेईमान हो के मरो। नुसरत इमाम ज़माना वाजिब नहीं औजब, औजब नुसरत इमाम ज़माना। यहाँ ये कोई कैद नहीं,
सिंध का कोई मामला नहीं, यहाँ ये कोई मामला नहीं कि कौन है, औरत है या मर्द है। यहाँ ये मामला नहीं, औरतें भी कूद पड़ी, कनीज़ाने हुसैन भी कूद पड़ी, ये कहकर हमें शरीयत का नहीं पता, इस वक्त सब कुछ तू है। शरीयत में आपके जिहाद औरत पे साकित है, कोई औरत जिहाद पे जा ही नहीं सकती, औरत घर बैठ के जो काम करना है। मगर नुसरत इमाम ज़मान का जहाँ मामला है, बात और हो जाती है। ऐसे है या नहीं है? नुसरत इमाम ज़मान का फातिर शाह जी, नुसरत इमाम ज़मान में घर की कुर्बानी भी देनी पड़े तो कोई घाटे का नुसरत इमाम, क्या ये नुसरत इमाम ज़मान नहीं है? करबला नुसरत इमाम ज़मान नहीं है? जवान कौन देता है अपने जवान लाल? एक वाक्य छोटा सा पढ़ा था, बच्चा हुआ एक 4 साल का बच्चा आखिरी वक्त में जब करीम करबला की शहादत का वक्त बहुत करीब था ना, किसी कनीज ने एक 4 साल का बच्चा अमामा बांध के एक छोटी सी तलवार रख के उसके साथ लटका के उसको मैदान भेजा। छोटा बच्चा 4 साल का बच्चा गया उस लाइन वल्दोजना के सामने, उसने बच्चे को जाते ही शहीद कर दिया। बीबियां साथ खड़ी थी, कनीज़ें, ये भेजा भी किसी कनीज ने है, खड़ी भी साथ कनीज़ें सी। तो ये कनीज़ें उस कनीज को कहती हैं, ये क्या किया तूने? छोटा बच्चा क्यों मैदान में भेज दिया? कहती है मकसद नुसरत समझो। मकसद क्या भी हम मकसद नुसरत समझने की जरूरत है? उसने कहा मकसद नुसरत समझो, मैं चाहती थी जितना देर वो लईन इस बच्चे में मसरूफ होगा उस वक्त तो इमाम ज़माना खैर से रहेंगे। यकीन जानिए शादी, नुसरत इमाम ज़माना जितनी देर लाइन बच्चे में मसरूफ रहेंगे उस वक्त तो इमाम ज़माना खैरियत से रहेंगे। नुसरत इमाम ज़माना, नुसरत इमाम ज़माना, घर बार छोड़ना पड़े, नुसरत इमाम ज़माना की खातिर ये घाटे का सौदा नहीं। नुसरत इमाम ज़माना, सलाम है उन कनीज़ों को जो अपने बच्चों को कहती थी जिंदा क्यों वापस आ। सलाम है उन नासरान हुसैन, कनीज़ान हुसैन को जिन्होंने एक खूबसूरत नुसरत इमाम ज़मान का दर्स दिया। उन्होंने बताया दुनिया की कोई चीज नुसरत इमाम में रुकावट नहीं बननी चाहिए। अब हमारे लिए क्या है वो नुसरत इमाम ज़मान का? हमारे पास एक रास्ता है करबला, खुला रास्ता है, सब कुछ मौजूद है करबला में, हर किरदार मौजूद है करबला में। कौन सा किरदार ऐसा नहीं जो करबला में मौजूद था? सारे किरदार हमारे सामने मौजूद हैं। ये है नुसरत इमाम ज़माना हमारे लिए रास्ता। हमें भी चाहिए हम करबला को मशअल राह बनाकर नुसरत इमाम ज़माना का हक अदा करें। कल को हमारा ज़माने का सुल्तान भी हमारे सामने फख्र करके कहे मेरे भी सच्चे आ गए। मैंने गुजारिश की थी एक छोटी सी बात अर्ज करके मैं बस 2 जुमले मुसाहिब और इजाजत अर्ज करता जाऊं। रजत में कुर्सी लगेगी, रजत में कुछ गुफ्तगू हुई थी क्या साहब? रजत में कुर्सी लगेगी सुल्तान ज़मीन व ज़मान की। कुर्सी पर रॉयल फैमिली ऑफ द वर्ल्ड, रॉयल प्रिंस बैठेगा, दाएं बाएं अंबिया औलिया औसिया दाएं बाएं आइमा तशरीफ फरमा होंगे। उस वक्त हर नबी अपने अपने दौर के सच्चों का तारुफ कराएंगे। जनाब आदम अपने सच्चों का तारुफ कराएंगे, जनाब नूह। मेरे पास इन पूरी तकरीरों में इससे बड़ा इब्न शाह जी अतीशा साहब तवज्जो कीजिए, खुदा ने इसको इधर उधर नजर न कीजिएगा, तवज्जो। सैयद हसन शाह, जितने सैयद बैठे हो, शाह जी आप जुल्करनैन शाह, जितने सादात, खास तौर पे आपको मुखातिब हो रहा हूँ, फातिर शाह जी, जितने सादात बैठे हो शाह जी सब तवज्जो कीजिएगा। उस वक्त आदम तारुफ कराएगा, कायम आले मोहम्मद सरदार, बेटा नहीं कहेगा सरदार, सरदार मुझे परवरदिगार ने भेजा था रूए जमीन पर, मैंने हक का पैगाम दिया, मेरे इस पैगाम को मेरे चंद लोगों ने समझा, ये सच्चे हैं जो मेरे लिए काबिल फख्र हैं। आदम की रैयत काफी ज्यादा थी, चंद का तारुफ कराया जाएगा। रजत की किताबें पढ़ के देखो, नूह आएंगे, नूह कहेंगे कायम सरदार रैयत तो मेरी बहुत बड़ी थी, 950 साल की तबलीग है, मगर मेरी रैयत में ना मेरी बीवी शामिल है ना मेरा बेटा शामिल है। कायम सरदार वो शामिल है मेरी रैयत में जो मेरा कहना मान के कश्ती में सवार हुए थे। कायम सरदार वो सरकार के सामने इनका तारुफ कराए, ईसा 12 हवारियों का, मूसा याहया ज़िक्रिया, सारे अपने अपने दौर के सच्चों का तारुफ कराएंगे। सादात उज़ाम बारी आएगी मुस्तफा की, शहंशाह अंबिया तारुफ करा के कहेंगे कायम
لال میرے بھی سچے ہیں، میرے سچے وہ ہیں جو میرے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ سرکار تعارف کریں گے اپنے دور کے سچے کا۔ باری آئی امیر ممکنات شہنشاہ نجف کی، سرکار تعارف کریں گے۔ سلمان بوزر میشم کمبر مقداد مشاہد حجری جتنے بھی سچے تھے ہمارے یہاں سے تعارف کرائیں گے۔ باری آئے گی مولا حسین حسن بادشاہ کی، سرکار 2-4 ہیں، زیادہ نہیں ہے، یہ میرے نظر میں 6 تک صحابہ سچے حسن بادشاہ کے گزرے، اس سے زیادہ نہیں۔ سرکار تعارف، پھر باری آئے گی کریم کربلا کی، سرکار 72 کا تعارف کرائیں گے، کہیں گے مہدی لال میرے بھی سچے دے 72۔ سرکار اپنے ساتھ لے کے آئیں گے حبیب مظاہر کو، غور کو، سب کو ساتھ، باعث فخر کہیں گے ہم آئے تھے جنہوں نے ہمیں سمجھا وہ یہ۔ باری آئے گی سید سجاد کی، ہارون صاحب قمر صاحب بزرگ تشریف فرما ہو، یہ میرا جملہ زینت ہے۔ سارے امام اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف کرائیں گے۔ رجب کی کتابوں میں لکھا ہے اس وقت دل چاہے گا مہدی کا میں بھی اپنے سچوں کا تعارف کروں، قائم آل محمد کا دل چاہے گا میں بھی اپنی سچی ریت کا تعارف کروں۔ سرکار سچی ریت کا تعارف کرانے سے پہلے شاہ جی پہلے فرمائیں گے، کاظم شاہ جی فرمائیں گے آپ کے دور کے سچے بہت اعلیٰ ہیں، سلام ہے آپ کے دور کے سچوں کو، مگر میرے دور کے سچے آپ کے سچوں سے زیادہ اعلیٰ ہیں۔ المنتظر افضل من اہل کل زمان، آپ کے سچوں سے زیادہ اعلیٰ ہیں۔ اس وقت نبی ولی وسیع ائمہ حیران پریشان، یہ کیا معاملہ؟ قائم آل محمد فرما رہے ہیں دور کے سچوں سے زیادہ سچے، سرکار فرمائیں گے ان سچوں نے تمہیں مانا تمہیں دیکھ کر، تمہیں دیکھ کر، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت کرنا۔ اب ہم اپنے مولا کے لیے باعث فخر بنے، ہمارے اوپر سرکار فخر کرے، یہ نہ ہو کہ ہم چھپتے پھریں کہ کہیں مولا دیکھ لیں، یہ نہ ہو، چھپ چھپا والا پروگرام نہ ہو۔ بے شک ہم ولایت کی کتنی اعلیٰ منزل تک کیوں نہ پہنچ جائیں عقیدت تک، لیکن یاد رکھو ولایت پاس اور اوکے قائم سے ہوگی، سردار وہ ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے 14 کی ولایت، ایک کی نہیں، 14 کی ولایت۔ یہ خطبہ غدیر تفصیلی پڑھو تو اس میں شہنشاہ انبیاء نے واضح طور پہ فرمایا تھا یہ علی پاک کا تعارف کرانے کے بعد ہمیں پتہ ہے تم یا علی کو مانو گے نہیں، یا علی کے بعد حسن آئے گا وہ بھی ولی ہوگا، پھر حسن کے بعد سرکار نے فرمایا حسین آئے گا تم اس کو بھی نہیں مانو گے، پھر سجاد آئے گا تم اس کو بھی نہیں مانو گے وہ بھی ولی اللہ ہے۔ کراتے 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 شہنشاہ نے خطبہ غدیر میں آخر میں فرمایا پھر مہدی آئے گا وہ منوائے گا۔ بس مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے، سرکار احسان فرمائے، مالک کریمی کرے کہ اس محفل کو اپنی نصرت میں شمار، آپ سب کا تشریف لانا، قدم قدم چل کے آنا، جتنا آپ لوگوں نے اس مشن میں میرا ساتھ دیا، مالک آپ کے ہر فعل کو اس مشن کے حوالے سے آپ کے ہر فعل کو اپنی نصرت پر شمار فرمائے۔ مالک آپ کے گناہوں کو اس لیے معاف کرے تاکہ آپ مولا کے ظہور کے لیے اور کام کرو، یہ گناہ معاف کروانے کے بعد اور گناہ کرنے ہیں تو سوری میں اس کی دعا نہیں مانگ سکتا، گناہ معاف کروانے کے بعد توبہ کرنی ہے کہ سرکار آج کے بعد نہیں، ہمارے پاس ایک ترازو ہے، ہر وہ کام کریں گے جس سے تیرے ظہور میں تاجیل ہو، ہر وہ کام چھوڑیں گے جس سے تیرے ظہور میں تاخیر ہو، اس کے لیے دعا ہے مالک ان کے گناہ معاف فرمائے۔ مالک جتنی پریشانیاں ہیں تمہاری اس لیے ختم کرے تاکہ تم ظہور امام کے لیے کھل کے کام کر سکو، اپنے ذہنوں کو ان جھوٹی چیزوں سے نکال کر مولا کے ظہور کے لیے استعمال کر سکو۔ میرا مولا دعا ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے سرکار ان کو اپنے لشکر کے سپاہی اور کلیدہ عطا فرمائے۔ میرا مولا دنیا سے جو ہمارے ورثاء چلے گئے ہیں سرکار احسان فرمانا، ہم ان کے لیے جنت کی طلب نہیں کرتے، جب بھی تشریف لانا اپنے ظہور کو قبروں سے نصر اور کلیدہ بنا کے شامل کرنا۔ میرا مولا ہم دست دراز ہے تیری مقدس بارگاہ میں، سرکار ہم اس قابل نہیں ہیں تیرے مطابق بن سکیں، لیکن کیا کریں سرکار ہمارے پاس تیرے در کے سوا در بھی کہاں جائیں، نہیں ہیں بنا دے کریمی کا۔ درود پڑھے شہنشاہ کی مقدس خود ساختہ ملون کا دربار ہے، پردہ توحید کی عصمت کی شہزادیاں، غازی کی آقازادیاں، مخدرات عصمت، ملکہ عالمین، معظم ہائے کونین، جس جگہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے وہاں روایت میں ملتا ہے ایک مسخرہ تاریخ میں جس کا نام زہیر عراقی ہے،
یہ اکثر دربار میں آ جاتا، اپنے مسخرے پن کے اشاروں سے بادشاہ کو خوش کر کے انعام وصول کرتا تھا، انعام وصول کرتا۔ اس کو پتا چلا ہے قافلہ آیا ہے تسلیم الرضا، پہنچ گیا ادھر خود ساختہ ملوک کے خود ساختہ دربار۔ اس نے دیکھا سید سجاد کو ایسی کسی کیفیت میں، سرکار کی کیفیت کو دیکھ کر اس نے سرکار پر مسخرہ پن شروع کیا۔ جو ہی مسخرہ پن شروع کیا، پردہ توحید سے آواز آئی، اللہ تیرے ہاتھ کاٹے، تو نے سجاد کو لاوارث سمجھا۔ اس نے مسخرہ پن چھوڑ دیا، سیدھا آیا سید سجاد کے پاس، کہتے سرکار یہ آپ کے جو حوالے سے آواز آئی ہے، یہ آواز یہاں کی نہیں ہے، یہ شام کی نہیں ہے، یہ مدینے کی معلوم ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ آواز دینے والی کون ہے؟ زہیر عراقی سید سجاد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آواز دینے والی۔ سرکار نے فرمایا ہماری پاک پھوپھی ہے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا روضہ رسول کے قریب۔ کہتے ہیں معاف کیجیے گا، ناراض نہ ہوئیے گا، پجا روضہ رسول، پجا آپ کو یہاں ہونا میری طبیعت نہیں مان رہی سرکار۔ چچا فرماتے ہیں ہمارا گھر روضہ رسول کے بالکل ساتھ ہے۔ سرکار وہاں میرے سردار رہتے حسین کو کہہ رہی ہے، چچا فرماتے میں ہی تو حسین کا بیٹا ہوں سجاد۔ کہتے ہیں سرکار آپ، بس ختم ہوگی میری بات، اتنا ہی تھا، ایک آنسو بھی آج میرے مولا کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے، ختم ہوگی میری بات۔ یہ کہتے ہیں سرکار آپ، سرکار کو چھوڑا اس نے دربار سے باہر، جلدی جلدی باہر گیا، تلوار نکالی، اونچا جی ہاتھ رکھا، ہاتھ کے اوپر ماری اس نے تلوار، ہاتھ کاٹا، ہاتھ کٹا ہوا لے کے آیا سرکار کے سامنے۔ سید سجاد یہ کٹا ہوا ہاتھ، یہ زہیر تو نے کیا کیا؟ فرماتی ہے پردے سے آواز آئی تھی نا اللہ تیرے ہاتھ کٹا، تو نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا زہیر عراقی۔ پھر پردے سے آواز آئی سجاد بیٹا جلدی کر، معجزے سے ہاتھ جوڑ دے، اب تک کے سفر میں پہلا بندہ ہے جس نے میری ماں کی صداقت کی گواہی دی۔ ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، اللہ کرے یہ گھر اختر جلدی آباد ہو، اس گھر میں خوشیوں کی بہار آئے، آ کے پوچھے ظالموں سے میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ